Agmayat nga patalgedan, tagtago na respeto kan nayayaw. O patpay barangay na abet piket tuy kabaruyan, namayat nga pagbaksyaran lugar na katalnaan. No pay o mawison ka on o mo'y manging ila, turis patdaon nawaya lugaw nga na idumduma. Dagyo man iday dayaw mi on siya nat nayanakan mi, na anus on umili kan managbisita kami. Yato jatong turis patja Basakal Falls kan Labo Falls, Ablik Udek swimming pool lumangat resort sa Lidumay Resort. Dagyoman ay ayaten ka, dagyoman iday-dayaw ka, ilion na idumduma paspasyaren ti turista. Dagyoman naganas ka, dayoman man lagsak ka, ilion na idumduma day gayawen ti turista. Agayat ka ti dagyoman ayat dana balitukan, babalasang nalalasbang, babaro ng kagwapuan.